que no está la mano. Álvaro, tienes tu micrófono abierto. Sí. ¿Estabas para Quiero hablar? decir algo a Andreas. Okay. Álvaro wants to say something to Andreas. Ah, yeah, please. Lo primero, que te queremos mucho. The first thing is that we love you a lot. Oh, lovely to see you. Lindo verlos. So cool. Tan lindo. Cuando acabe la pandemia, tienes que venir de nuevo a Chile. As soon as the pandemic is over, you have to come back to Chile. Oh, yeah, for sure. I'd love to. Sí, me encantaría, seguro. Totally. Sí, totalmente. Andreas estuvo con nosotros hace algunos años. Andrea was here some years ago with us. Era un momento importante para mí, para Maite, para muchos. It was a very important moment for me, to Maite, and for many. Estaba terminando mi búsqueda. I was ending my search. Estaba acabando. I was ending. It was ending. Y se terminó. And it ended. Y lo que encontré o lo que apareció And what I es found, que, or what appeared, quizás por mi experiencia, es que no vi lo mismo que ve Andreas. and maybe through my own experience, but or because of my experience, but I don't see or didn't see the same thing as Andreas did or does. Por supuesto que me conecto completamente con lo que dice Andrea y hay una conexión infinita en eso. Of course, I do connect with everything Andreas says, and there is an infinite connection with that. Pero también me conecté con la totalidad, con lo que se llama el saguna. But I also connected with totality, or what is called saguna. Y también me conecté con el yo. And I also connected with the me. Y todo era lo mismo. And all was the same. Y no hay problema. And there is no problem. Y es perfecto. And it's perfect. Y está completo. And it's complete. Y puedes manosear la nada a ti o a Dios. And you can manosear, no sé cómo se dice. Tocar. And you can touch the nothing to the me or to God. Es una manera más coloquial de decir toquetear, ¿no? Sí, pero no sé traducción en español, en inglés. Ajá. I don't know the translation of toquetear or manosear. It's like abusing, kind of. You can touch all of these concepts and nothing happens. Cuando hablaba Andreas, me acordé de alguien que dijo, estoy en el Himalaya y puedo ver el Himalaya. And I remember, as Andrea was talking, about someone that says, I am in the Himalayas and I can see the Himalayas. Y ustedes me preguntan sobre el Himalaya y solo les puedo hablar lo que yo veo del Himalaya. And you are asking me about the Himalayas, and I only can tell you what I see about the Himalayas. Pero no van a poder ver el Himalaya hasta que ustedes mismos lo vean. But you won't be able to see the Himalayas until you yourself see them. Y esta pregunta se ha repetido por miles de años. And this question has been repeated over thousands of years. Y una pregunta para Andreas, por supuesto. And the question for Andreas, como muchas veces, es cómo llegar al Himalaya. and a question to Andreas is that has been repeated over and over: how to get to the Himalayas. Las personas no preguntan por el yo o por la metafísica de Andreas, pregunta cómo llego al Himalaya. People don't ask about the me or the metaphysics of Andreas, but how do I get to the Himalayas?
Andrea, ¿cómo llegamos al Himalaya? So Andrea, how do we get to the Himalaya? I have no idea. No tengo idea. Yes, Yes. yes. No, nadie sabe. No, no one knows Yeah. Llegas al Himalaya. how to get to the Himalayas. Yes. There is no one. Sí, no hay nadie. And actually, when you say you touched everything, Cuando tú lo dices, has tocado todo, even the me, también el yo, and everything was the same, y todo era lo mismo. this actually means there is no one. Esto significa que en realidad no hay nadie. There is no difference between anything. No hay ninguna diferencia entre ninguna cosa. Nothing makes a difference at all. Nada hace una diferencia para nada. Exactly, because there isn't anyone really who is separate. Exactamente, porque no hay nadie que realmente esté separado. Totally. Totalmente. Sí, también puedo decir lo mismo. Puedo decir, todo importa, todo es diferente, todo es distinto, todo es increíble, todo es perfecto, todo está completo. Y No, es tan largo. exactamente lo mismo, y es exactamente lo que dice Andreas. Solo es el punto de vista de aquello que está ahí mirando, o no mirando, o existiendo. Me olvido lo que tengo que traducir si lo sé tan largo. So that he started by saying that yes, and what Andrea is saying is so, and also the opposite, like everything matters, everything is different, todo importa, todo es diferente. ¿Qué más? No sé. Sí, es que si lo haces tan largo, no, a mí se me pierden los conceptos para empezar del principio. La idea era que lo que dice Andreas es que no hay nadie ahí mirando, es correcto, así como hay alguien ahí mirando, que es correcto. So the idea of what Andrea is saying is that there's no one there seeing, and as well as there is someone there seeing, alguien ahí mirando. O Dios está completamente en todo. Or God is everything, everywhere. No es importante In everything. ninguno de esos. None of those, the two things are important. Para el buscador, lo que Okay. quiere saber es cómo llegar al Himalaya. For the seeker, what he wants to know is how to get to the Himalayas. Yes. Sí. Yeah. But actually, this message is not really one-sided. Pero bueno, este mensaje no es realmente solo de un solo lado, mirado. Because what's being said is that everything is real and unreal simultaneously. Porque lo que realmente está siendo dicho, que todo es real e irreal simultáneamente. Everything is empty and full simultaneously. Todo está lleno y vacío simultáneamente. So I know it sounds as if there is a lot of nothing, Sí, yo sé, suena como si hay mucho de nada, but actually when all those nothing comes from is about the dream. pero realmente de donde vienen toda esta nada es acerca del sueño. No separation, no seeking, No hay no separación, whatever. no hay buscador, no lo que sea. But what is real and unreal. That's Pero empty and full. lo que es real e irreal, es vacío y está lleno. So there's not that much nothing around. Así que no hay tanto de esa nada alrededor. As the seeker hears. Como el buscador escucha. The seeker may hear that there's a lot of nothing in what we speak about. El buscador puede escuchar que hay mucho de nada en esto de que estamos hablando. Because of course what's said, this isn't real, this isn't real, this isn't real.
Porque claro, lo que estamos diciendo, esto no es real, esto no es real, esto no es real. But the seeker's only reality is that those things seem real. Pero la única realidad del buscador es que esas cosas parecen reales, They just aren't real. pero no son reales. Simplemente. But sitting in front of a screen, it's both. It's empty and full. Pero sentarse frente de la computadora es las dos cosas, está vacío y está lleno. It's nothing special, but it's total. No es nada especial, pero es total, Absolutely. absolutamente. Sí. Hace miles de años en el Vedanta se dijo Asintya a Veda Veda. Es igual. Espera, acordate de hacer pausas. Sí, So, voy a hacer thousands pausa. of years ago was said at the Vedanta, la frase ¿cómo es? Asintya Veda Veda. Asintya Veda a Veda. Veda a Veda. Sí. Es lo mismo pero diferente. Es It's the same, but it's different. incomparablemente lo mismo pero diferente. Inefablemente lo mismo pero diferente. It's unbelievably the same, but it's different. Que es el mismo mensaje de Andreas. Which is the same message of Andreas. Y todos preguntaban lo mismo. ¿Cómo llego ahí? And everybody was asking the same, how do I get there? Yes, that's the seeker's only question. Es la pregunta, la única pregunta que tiene el buscador. How shall I be in order to get there? ¿Cómo tendría que ser yo para poder llegar ahí? What shall I do in order to become fulfilled? ¿Qué debería hacer para volverme completo? That's the only question of the seeker, and it's totally unanswerable. Esa es la única pregunta del buscador y es totalmente imposible de responderla. No one knows how to get there. Nadie sabe cómo llegar ahí. But the whole idea that it is over there is a dream. Pero toda la idea de que está más allá, ahí, ese es el sueño. Because what we speak about is not over there. Porque de lo que hablamos no está más allá, ahí. It is sitting in front of a screen. Es estar sentado frente a la computadora. And it is thinking and feeling and being you and being me. Y es pensar, sentir y ser tú y ser yo. It's unreachable, it's unachievable because it's not separate at all. No es inalcanzable, es imposible de lograrlo porque no está separado para nada. That's why there's never an answer to this question. Por eso nunca hay una respuesta a esa pregunta. Yo creo, Andreas, que podemos avanzar en ese tema. ¿Avanzar, dijiste? Sí, podemos avanzar en ese tema. Es un problema técnico, no es un problema espiritual. I believe, Andreas, that we can go ahead with this theme. It's a problem, a technical problem, not a spiritual one. Okay, I didn't get No hay tal espiritualidad, no hay diferencia entre lo espiritual y lo no espiritual, no hay tal cosa. There is not such a thing as spirituality or non-spiritual. There is no such a thing. Not at all. No, para nada. Esa barrera que separa a lo que el buscador busca y al que ya no busca. That boundary that separates the seeker from the one that is not seeking anymore. Es un problema técnico. It's a technical problem. Que tiene solución. That has a solution. It's not a real problem because it's an illusion. No es no es un problema real porque es una ilusión. Because there is no separate seeker. Porque no hay un buscador que esté separado. It's the seeker's dream to be separate, but it never happened. Es el sueño del buscador estar separado, pero nunca sucede. I'm separate from someone who has found.
is the dream. Yo estoy separado de alguien que ha encontrado, es el sueño. No one is separate. Nadie está separado. Hay una percepción que te dice, te hace vivir, experimentar todo el tiempo, estar separado. It's a Y esa perception es la barrera. It's a perceptions that make you believe and feel that you're separate, and that's the barrier or the boundary. So to speak, this is the only boundary. Absolutely. Sí, algo así. Esta es la única barrera. Or it creates the illusion of a boundary. O crea la ilusión de una barrera o límite. Totally. Totalmente. Yes. Yeah. Self-awareness. Perception. Autoconciencia. Sorry. He called it perception. Autoconciencia. Tú la llamaste percepción. Yeah. Sí. También lo llamé otra cosa que para mí es, para los buscadores, es mejor, creo. Y es que es un problema técnico, no es un problema espiritual. And I also call it something else that for the seekers, I believe, is the more special, and which is a technical problem. It's not a spiritual problem. Yes. It's a perceptual problem. Of a problem? A perceptual problem. Sí, es un problema de percepción. And in a way, you're right. That's quite technical, actually. Sí, de alguna manera es así, es bastante técnico. It's not mystical or metaphysical, not at all. No es ni místico ni metafísico, para nada. It's quite ordinary and simple. Es bastante ordinario y simple. Yes. Yeah. Thank you very much. Muchas Thank gracias. you. I love it so much. Thank you. Gracias. Nice to see you. Lindo verlos. That was beautiful. Fue hermoso. Yes, Case was explaining Zoom bombing. I think we have been Zoom bombed. Sí, acá está en el chat, hay alguien que estaba explicando el bombas de Zoom y que fuimos bombardeados. So after 1 year of Zoom, first time. Así que después de un año de hacer Zoom, esta es la primera vez. Why not? ¿Por qué no? Andreas, so this message is the end of all hope that anything's going to get better. Así que, Andreas, este es el final de toda la esperanza de que algo puede mejorar. Well, kind of, yeah. Algo así, sí. The hope of finding something that ends the seeking. La esperanza de encontrar algo que haga terminar la búsqueda. That I find something and then things get really better or even really good for me. Que yo encuentro algo y las cosas se vuelven mejor o mucho mejor para el yo. But this need for better is dreamt. Pero esta necesidad de algo mejor es soñada. Yep. Es un sueño. So what's recognized when the seeker dies?
Pero entonces, ¿qué es reconocido cuando el buscador muere? Is that nothing ever needed to change. Perdón, que no era una pregunta, que muere, es que nada nunca necesitó ser cambiado. Yeah, not really, because it has nothing to do with any kind of recognition. Bueno, no realmente, porque no tiene nada que ver con ninguna clase de reconocimiento. It's just the end of that which experiences this reality. Es el final de aquello que experimenta esta realidad, That I still need something. que yo todavía necesito algo. It's just the end of that. Es simplemente el final de eso. And there isn't a big recognition of nothing is needed. No, there's just simply nothing needed. Y no hay ningún reconocimiento de que nada es necesitado, simplemente nada es necesitado. Now I really want it. Nadie realmente lo quiere. But that's the dream, that you are separate from that. Ese es el sueño, que estás separado de eso. That you are, and that you are separate from wholeness. Que tú eres, que estás separado de la totalidad. Thank you. Gracias. I have a question. It's not a question, it's a comment. Andreas? Yeah. I didn't see you. So whatever we decide to do or not to do, take a class, meditate, do nothing, get a job or be in a bump, everything, all of that, there is no one ever deciding to do it. It's happening, right? Perdón, al español. Le preguntaba le comentaba que, con medio como una pregunta, que entonces tomar cualquier decisión de hacer o no hacer algo, una clase, una meditación, trabajar, ser un vagabundo, en realidad no hay nunca nadie que lo decide eso, es lo que está sucediendo aparentemente. Yes, absolutely. There's just no one there already doing anything. Sí, no hay nadie ahí realmente haciendo nada. That's the freedom. Totally, it's already free. Sí, ya está libre. Yo dije, esa es la libertad. Y digo, sí, totalmente, ya está libre. Freedom is not an attainment. La libertad no es algo que se logra, It's the natural reality. es la realidad natural. Everything's already free to exactly be itself. Todo está ya completamente libre de ser exactamente como es. There is nothing there which stops anything from happening. No hay nada ahí que impida que algo suceda. There's nothing there which pushes or limits. No hay nada ahí que empuja o limita. That's the freedom. Esa es la libertad. It's no one's, of course. No es de nadie, claro. Thank you. It's this. This is the freedom, sitting in front of a screen. Esta es la libertad, sentarse frente a una pantalla. That's it. Es eso, solo eso. But Andreas, some bodies or characters in the story are free and some feel they're not free. Pero Andreas, aquí en la historia, algunos personajes se sienten que están libres y otros que no. Oh yeah, but that's just what seems to be happening. Sí, pero eso es solamente lo que parece estar sucediendo. The thing is that there is no one imprisoned in the sense of not being free. La cosa es que no hay nadie que esté encarcelado en el sentido de no estar libre. And there isn't someone free when there isn't, when this sense doesn't happen. When it doesn't happen,
when the sense of being limited or imprisoned doesn't happen. Y no hay nadie que esté libre cuando el sentimiento o el sentir que está emprisionado no esté sucediendo. There's just no one there, really. No hay nadie ahí simplemente, realmente. Thank you. Gracias. There is a message in the chat, a comment. Oh no, this was just Case explaining Zoom bombing from Wikipedia. No. Jacqueline Pilot. Maybe you got it. Maybe you got it directly. Yeah, I got it directly. So it says it is a kind of craziness that the seeker is wanting what is already the case. So the wanting is it, and the craziness is it, and the illusion of something better is it. Makes me laugh. I will translate it as I say. Yeah, I meant to send it to everybody, really. Yeah, Adrian. Okay. All right. Yes, pardon. Yeah, Yeah. it makes me laugh because it's so just what it is, whatever it is. Me da risa porque es tan lo que es, lo que sea que es. Yeah, it's so amusing. Tan divertido. I will translate what you wrote. Voy a traducir lo que escribió en el chat. Dice, es un tipo de locura que el buscador está queriendo lo que ya es. Así que queriendo lo que ya es, y la locura es que la ilusión es algo mejor de lo que es. Me hace reír. Eso es lo que escribió en el chat. Oh yes, absolutely. Sí, absolutamente. Everything, so to speak, is it already. Todo, por así decirlo, ya lo es. Seeking for wholeness is wholeness. Buscar para la totalidad es la totalidad. It doesn't need to end in order to become wholeness. No necesita terminar para poder ser la totalidad. It's it already. Ya lo es. Longing to become longing to come home is home. Anhelar llegar al hogar es la totalidad. It doesn't need to be answered by an experience of being at home. No necesita ser respondido por una experiencia de estar en el hogar. It's it already. Ya lo es. Everything is utterly whole, exactly as it is. Todo está completamente, absolutamente completo, exactamente como es. So when I say this is it, Así que cuando digo esto es, I'm not trying to show you anything. no estoy tratando de mostrarles algo. I'm not trying to make something obvious. No estoy tratando de hacer que algo sea obvio. No, it totally and exactly is this. No, total y exactamente es esto. There is nothing behind it or nothing deeper. No hay nada más allá o más profundo. This is not a personal message. Esto no es un mensaje personal. This is not a teaching. Esto no es una enseñanza. There is no hidden message in this. No hay ningún mensaje oculto en esto. There is no hidden message in this whole apparent world. No hay ningún mensaje oculto en todo este mundo aparente. There is no hidden gift or a hidden truth. No hay ningún don o regalo oculto o ninguna verdad oculta. Everything is just plainly and simply itself. Todo es plenamente sí mismo. Walking around,
caminar por ahí, seeking for wholeness, buscar la totalidad, trying to find a position, tratar de encontrar una posición, thoughts, feelings, pensamientos, sentimientos, everything is just purely itself. todo es puramente sí mismo. Nothing to be found, nothing to be changed. Nada para ser encontrado, nada para ser cambiado. It's all already whole and complete. Todo es ya entero y completo. For no one, of course. Para nadie, claro. But there isn't anyone anyway, so. Pero no hay nadie de todas formas, así que. All right, I think that's about it. Bueno, creo que esto es todo. There is no message. No hay mensaje, There is no suggestion. no hay ninguna sugerencia, There is no right or wrong way to be, no hay una manera correcta o equivocada de ser, because there isn't anyone being in the first place. porque no hay nadie siendo en primer lugar. All there is what seems to be happening, Todo lo que es lo que aparentemente está sucediendo. and it's meaningless and total. Y no tiene sentido y es total. It's empty and full. Está vacío y está lleno. It is and it isn't. Es y no es. It's exactly this. Es exactamente esto. Thank you very much for joining. Muchas wish gracias you- por unirse a este chat. a este I Zoom. wish you a lovely day. Thank you. Le deseo un hermoso día. Gracias. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you very Thank much. you, Andreas. Nice to see you. Bye. Bye. Wait. Wait. Tengo que avisarles a los de habla española que el libro ya se tradujo y está siendo corregido, el de Nunca serás libre. Así que pronto estará a disposición. So I just said that the Spanish version of the You Will Never Be Free is almost ready. And On soon the it's going to be way. available. Cool. Thank you. Thank you. you. All right. Bye. Bye. Thank you. Nice to Ciao. see you. Bye.